Chanelach coic míle idir Alba agus éing, agus y dúla hiú nó go clatach untrum an an éing túa. Da gúich ha fasca de chéle húd astar, canan agus culta. A chanéanú chreitib hac an da gúich, le Alba próstanach sa bhórchuid agus éing go iad a bhór catlicach. Is misise ala cuhenli agus ha mé fiachad I féin amach gur sána hásin. Seo scialach go háisig san ráid cóiciad blian a dáis, an nuair a thug pápa a bheit cruneach a gheadagad is san an árta cluisis maisichid an túil a thugáil a nimmers tunnel inabhaiseige céim rawata. Nuair a bhí an pápa I géirí ordaglis níos padar a thugáil as an nua. Bhartaí sé leabhan a thuirt do chuna bé a chiúrach aragiad ar san na tógáile. Sé manach bh mí an chearpa gaf séisah an nuin trús a gheadagad seo, sa chrochan a nuchas a cóig ping jespit aige bhí doras an hicla sinna dal. Bei Enyamson Martin Luther, is clech ga einlech techneolas úr an lá, is son a tchechgadach aige sgúlig an an cainj an dunne chumanta. There are so many parallels between the media revolution in the 16th century and the digital revolution that we are experiencing today. Glach tchechgadach ga lesach I Luther machmenam na fopel, sgúla me fallish ga de féinar an Jorpa, chofated I cwrs riel hasanach an noch go brí anrig, sac I chan hawl le piprach a gaidaj an an yicl sin a halapa. It's much more in your face, a bit more like football chanting and making a point. Ba próstanach go sgúla ga feig súl na galig. Ach stata an an éding, I ganyan na hurb in a bear ag tjúlach riel hasing. Injaar an tugan siad albanach fad a stúnach ceanglú an religiún agus an nationaltat le chéalaigh. Seo an scialach go mar a bheith Martin Luther agus an tá leisacha go hanig I costan himmarteige scarrig is súl na gael. Ha mi iad ma hyrrys a háisiachug syniadalt. Oedd fat línsyn va Alba agus éing iad an taran di chéle chan an a bhain leis an nú chanan ach cúteach le catlicach a fydd yr iafachug y sean sa ráin. Coiciad bliana a ddasfad háitisa a cria a chrytich chriastal sa dúfinier. Dachi na heclas catlicich is an míle gilé bliana ronishin, sa bhar sgúlig fatas farsin chan na háitich yn y similiche an Alba agus an an éing. Ban roi ag cria impad a chrafach, a chams na djechita ag tosioch na siail in diog var an Jorpa garachig. Ba raunsach ad an leid Christopher Columbus a torchamach sa carachig chi the núred fegad húil. Y brosnachig missionúr gan a fapa agus gan eclas catlicach. Chan é bhain go an hútaras in is a roi is an criastiach go sgúlach o fat sa buringad, bad cúteach is an áriachgus na heclas catlicich a thugáil a súr I feignar an Jorpa. Gealach a bheit táiseach go seo a ceclas na fétar. An seo an brain eclis na fétar hawd sin oed I oed is an dúolchas sin. An neachtri. Agus a chuach. Ha dydaf adaf chud yn achosge yn eclis Stri al seo hwgal. Agus cho cawnspatioch sa fi gada fi ag yn nawn. Sgarig yn eclis seo slwag na Jorpa mar na chachgus diaf roia. Ba chawnspach me joi a lesachig I ddiclwys nhw'n ffeter y sios o roi, agus chap y fic yn opad a fasin. Achos yn sy'n gianw, gemag yn papa, tylig edegyd. Snwyr y choed ysdw chymich o lort y sio, a ffyr ystachgyn, cyrson. Ach fa plana ac I fapa,
Fegas an English nu fitted leveer reich kruten dischen kanner leuen. Bilaken a guter I chanach mar jed manes eines an pechkene. She system taintje van. Marshin, hamietchen tarsing now in Tiber, gekollasje ere nach nu visador. Gesparach geine mach maloyen, wo na durmach minche mach kra. Tashach ma ha ad, nur gewinschigen J Vanland logge agus J Thuver with the cool. Hossi an chantir fad fwy lawana as machnaf rynnu daine fwy hacrament na Harry, cad a horlian nor a watcher pecke. Mar danio'n fecca fe matche, bi an earsme a gach pecke. Rudder a Dr. Pinos Temperalta, agus nar woren Pinos Temperalta shin a glanas suas, sa seal seo nu sa seal ele a burgadoid, sa nairian le dyna dolas jasta flahish. Agus Balach a banna lawani, hon na drochiers mi sin a glanas suas. Marshin vatju over the cool a chersonnach eikar. Ujeirti lawana a want as ja ibrige mar hample arige de hoort in de bochtain, arige de hoort on ospidjelle hoigial, skulle hoigial, shepele hoigial. Agus na vi an pape I geri ordaglis niet padder a hoigial as nua. Varti she lawana hoort de gunnerbe a chiurach arigid ar sunna toigiale. Agus rauni she an Dominicanach sha John Tetzel. Hon seanmórach dhéana ar son na lawana, ach nar a bhí sé a labhairt ar son lawana don a maidimh don a daine bhí a burgadóid, chum sé rán a bhí as alt ar fad, an rud a dúirt sé cho lua agus a hitchin an bánarig just jas sa wasca léman anam níos as burgadóid, agus is sin a thosa an taimas ar fad. Luas a han thor sa chistje, han hanam chisrikje a leim gnev na glóð. Sanas súrach soundach. Vá peg dedicate, mar gáið flahanna sa chosnig. Ba iklust nun fitted het alle chosk forstan. Mar sin, jeme geniklus se lian a skulig fatas farsing. A tarring is de etiket voor het vegner in Jorpe. Namisk, Balchen Bikke, leedje niet zo. Wittenberg, Hanju, a krien a keramelch. naver is gebig giljora genam jene varach gora rutigen mi harmach vi geriet ballepik och kiet is lichet mile falla van a roi wave goed en pochkus en kutjechug le op het kare idiklish nu pitted. Je krijgt gillen van rake poploch geta. Ach zo, aan de Wittenberg, een manach kaartje gaan de va rojonach, schisse van nu, ballemoor naar rooi. Gavoorde huiletukken de verre van de Martin Luther rachuit kaun aramach. Bij Olaf Giojach kan Gus Anjevan, het Tsjechisch kan een Nolevik Wittenberg. Get nach Luther haast dat laan ieder chumish agus chuach gerin am se jeramalch gaan sinne gra nach wat jonach gejor gol saas aan de gispet in de la agus aan de koikiet juk se shach juk ga saas se gispet met jeen logien. Son een gispet show goed gedal schreef Luther bilek lis na nuchet se koik ping gispet jake smuanchen voor een roik with gisten kruige de neklish. Geshach garage me jeen loien. Een oorsen reechalash grach een schrijvenjake die Doris na heklishinnetal is show aan de Wittenberg. Show aan Doris het een jach villakje na grachug reeth bij aladish. Ja zeg o enemal skunjach fachlen Luther en snaig in het dorsen ure a hanistje de neklish. Ach ik naam grach a suasat in de lame jede jen daver koikiet juk is shach juk. Gaat dat de gorek Martin Luther, James Boerde gewatelig overige. Hamiet kenjach die Charlotte Hartman, gesparach ginsige men laaf schreef in jak Luther.
I guess at the time it would have looked, I guess, something like this. Yes, although we don't know exactly what the original document looked like, because whether or not it was actually handwritten or printed, because that version is lost. Also, it was written in Latin, which was the language of the church, and at the time it was the main language used in academia as well. So Luther, being a monk and a professor of theology at the university, would certainly use Latin for a document like this. So the purpose of this was to spread his message, others to digest it, and presumably preach the contents of this to their own adherents. Yes, so, well, it was only meant like for a debate amongst the theologians and academics, and not for the general public, because it was written in Latin. Of course, it couldn't have reached too many people. So in 1518 he actually wrote his sermons on indulgence and grace, which is written in German, and that specifically brought the message that he raised in here to the people. Ysgrif sy geramastus fel Luther iddyn jysbet oslwch yn y niwn frynig y chanan sin. Ach fa unia lŵr y ffada y ligil y dŵniad ffeg na siorpa y chwtiopa dy leeg. Charlotte, what stage was the printing industry at when Martin Luther was around? Printing had been around for a very long time before 1450, when Gutenberg revolutionized the printing practices and the printing press. But still, the printing press was not at its full potential by the time that Luther started his Reformation. The medium was waiting for its author. So Luther was fortuitous to a degree that he happened to be coming along at a time when the print industry was really about to take off. Mm-hmm. Yes, definitely. He recognized the potential of this medium, and he recognized that it was still not at its height. There are so many parallels between the media revolution in the 16th century and the digital revolution that we are experiencing today. The Reformation is a direct development from the printing press. So without the press, there would not be a Reformation. It was perfect timing. Beshaw eter lian na siar lin diog. Etyfystau cwg miasan fy chrocha na pwng jys byjacydd I doris yn heglis fa enya Martin Luther idd bilyn yn tlwy I ffeg na chiorba. Agus fa na bech gynnag y tonsach ydd I grymach. Fa Martin Luther y ffeil sich yg lioran a stjoi lioran. Fa un van enyam chyn y hwysl yn crutchfach gysorig dy lad ydd yn y ffaba, agus mar a fa niclis iddo gol fwy. Sio mar isenpled y jalaf y fatars gwyn iddo roi. Ha camach, reich, immelach, feil, beergich, briaken, meldach, gutch, striesach, drúis, merle, agus y chwle siawrs at y fi chlwyd dy ie fi aenaw. Char o checos y bi mewn y chachgadach ag Luther, fa gors gaif idder yn da hwyl. Lech o jachglyn chwyd Martin Luther crosh ma aw I chen. Sy gipling cwyd ciad diog ffychyd sy chwn, chwyd yn pab ymysgaragydd gagwn ag amach fe'n eglwys chachligach. Yn oedd y iwlte na hwyrte haring yd as, chai enyamach ag mae'r hwf chrutchfach. Fa cwnart am gyffwyd yr ffiws y chwyd gybas. Fa Luther mar rwag yd ynys dy chyn beo fan y chylja. Ys son y fi bwyn, iem ag et gian. Agus sio far yn ffainig yn gian sy'n. Garas dan cwachga chastel Wartburg, chimichel 10,000 o Wittenberg. Son y jech mias yn ystwyr sy'n chyd Luther siachat y fe y tyfystuich na balach yn sio. Gas a fiasac, garich a enyam, agus chyd e chŵl y sydd hwyl fôr y mwy bwlach gwan. Fa gichia, fa catl, agus son y chwyd y smwy a nwnia, fa sgriw. Y tyfystein yn balach yn sio, hos i'ch Luther iddo nobyd y smwa gyhig y sy'n.
sa chíl lawn uair seo, chuig Luther agus get hengicha a Jiminy nuach go can an himplí geramaltis. Go fullaseach sé an buadasach a bhain a bheith mar éisacin ach bha fullaseach cuiteach gur am go ma brosnach a le bheith seo gan a duine héin. Bhaid sin beo mar nechaelain, a cúil sa buain mar lici go spirits fallas an dorach a injin leis. A collocar o Luther i bhuad ag leis dean na a bha glaiste a brain I deamarsa agus chaid chudíce go iad unga lá sca de hilige fachs dúache iad manach I bha bhaicin a bhala seo. Húdig Luther deich miasan de sin yetar hengach agaice. Ach mas stiach op a di gianú, stiach a genú kerst. Ban bíbal díomh a vís an lachan, canan na hiclis agus na dúine fólamichte. Ach bhú getar hengach ag Luther a cíalachu go big na scriptaran id chorm gan chulitinne. Cíní he seo an orsan a dul ga chlóvóla, a dul amach ga rich na víltin a tavistau pic an viasan, a seo dul amach go dúine feig na geramalt agus as a sin gan a chorgan rinneart becuteach. Seo leor a húg arach a mór a de dóin crytchef as a rinneart bec an amsin, agus a hapel chun a láidú. Ach fiús ag an amsin van bíbal like Luther fatad hoiseach it fasan a lá. Mar eis ag ein ha dílab chutramach a bhí ag bhíbal geramaltis a dódas chun a níor hoiseach. An a chai eilse chus an a chiad dúad an a cóig chiad díag fichid sa gá, chai 5,000 livreach gyrych go tyfystuich da fias. Chai gá ag statach a Luther an ist. Chahulig sin mór an dhéan dú, a cha geam far nach búrin de bhóran a feig nar an jarpa, léag njó scríag, berút éantach a bhain. Bei Martin Luther I chiad út ar enemal an a líne chlabúlaí. Mas cud mi machúl de sé geramalt, ha mi a tál id concert je lui in is árain a scríb Luther héin. Ba Luther uafasach missal I ceol, agus sé scríb lui a chainal mar a sannig a ní dú. Bair son scabu a chulat in is Nicholas a Shane sa molu ye. Rút a bheith a chungel a chuúránna sin I sacr just cáisiad. Bhíg na lui in cainal seo mar bhí an eile gus an teachgad ach gaice a scúlaigh an a dá I húteag a chulat duine. Ba Luther beo fata go leor go fachga an talisacha go stéacha. Ro cóiciad díag fichas a cóg ba an crytche bhúr de sin canach prástanach is scúlaige féin ar an Eorpa. Agus iad aidat fáneartach övrachig an a mór an fárstin gana dúich is aine gana dú mar a geramalt. Fiús an assassin far an rád noch go bhrú eunric is bríne machcha na Luther an táiseach gab iclis frástanach áte catlicach. Ach gus barach gaine mach man an tlia gavin crytche bhúr go súl na gael, ha mi is siúl go Geneva. Far an dúad an talisachuig an nácheanart cutramach. Gínelach na báce char ó ein Calvin díavad cynnechid I Luther, get a Luther iad a chud scrí I bholaí. Agus be tchecuscin Calvin I bheith ag bhua is múad alapas éding. Ha mi a tîn chan I chiad eclis e Calvin art eclis nu Pierre, gus cynnechidis yn nolaf Christian Gross a gain amach mar a glúis Calvin bechgand Luther I ddörd. When we speak about John Calvin, we have this image of a very puritanical man. How hardline was he? So, he was very hard on church discipline. This has to be clear. Inside of the churches, during the time where Calvin was here, was deeply transformed. You have a place which is whitewashed, no images, no statues, in order to favorize the concentration of all the worshippers on what is saying from the pulpit.
A chapeine clwysifain hw Calvin as y chéile. Fydd ag crw arach ygydd ceol cwtioch, calach hyddoch yn o'i clechgi yn Luther. In Lutheran churches, you would have music with biblical words and hymns composed by Luther and others. Calvin thought that music can stimulate sexual imagination, so it has to be controlled. But he thought also that music can stimulate spiritual elevation. So he favored the singing, but singing only of biblical words, which means singing only of psalms, singing in the unison, everybody singing the same words, and there is a very strong relation between words and notes. So you have one note for one word of one syllable. What does that mean? It means that words are controlling the music. So the melody is not free. At sy fa eglwys yn masiach na eglwys Catholic ich y chyn fy a feoch y gael ys ceol, fa nhw siors y ceol y chlwynir an yn eglwys Calvin y chyn gyddoch fy liorn yn salam. Chapi ceol yn nŵrwyd y fa garachig. Y mach chai ugl yn y siafain, o byddelang ys lwyn, agos ysdiach hannig balach yn lawn agos siaramaniata. Y mach chai yterfianich yn, Cywbiad sacwrt nwyf no papa, agos ysdiach hannig loen y gyddoch go gia tranteisgal. Y mach chai fi'n atesaf y ffedd y siedafysyn, agos ysdiach hannig tristachan gys gen o cynach gorod dada iddyn siaraman. Gynsiegaf, fa'n crydjafw sdiach gyda gyr i solomictio, agos bechgan y fa crwy agos lawn. Agos chai yn eglwys chalfanach yn ffywys. Rhain sgoladan fwyd fein y heorpa rad big y Geneva, nio roen yn prostanach mae'r hyd y ddys, y hyddig tylig ffylan. Ha nion ys cwtr mich i yw, iddyn cynach y geth bala yn alysach i, yn tasba nag môr poplach a ha corach yn alysach ydyn y benyamel a hannig y sio. Sian y ffydd y chwyd Geneva ag chys fian yn alysach i, y chysaf os y gyn nŵle ha Ian Calvin, agos y sio ac i llawn, y ffer ac y fel wy horig jacinia an yn alapa Ian Knox. Besagwrt Catholicach y fydd y fi an yn Ian Knox, agos besan ffer gen y hyd dwi'n alapa y gaf ddys y chrydge fŵr. Chwyd asiach ad môr yn flianich yn y falafo alapa na mis grys an y Geneva, ffer yn jech e bocag an y chicas gynd Luther ys Calvin. Sy'n nŵliach, cwy ciad gia cwgyd sy'n nwy, gac e anelafys gys chiligachi, Jeshal is on alapa a hiwndag y prostanach. Hi lia nox y gyneidion neu dar y lai yn y cheidjain cwyd a gia cwgyd sy'n nŵg sy'n dyn y tŵmil y bechgyn gys alabarach. A giol ei gyneidion han tolaf sy'n y dosan eith cwdig y horsgon ffaithgyn mar a chwyd nox cwtchen y bechgyn sy'n y sas y clechg y gynachgol sgrifdja. Jane, lovely to meet you. Welcome to Edinburgh, Alec. We're talking about John Knox's return from Geneva. What tools did he use to spread the Calvinist faith here in Scotland? Well, he'd already got these start-up kit for a Reformed church, these 3 items. He has a Bible, he has a Psalter, and he has an order of worship. But the most important is the Bible, the Word of God, in the language of the people. This is quite a bulky tome, though. Presumably this wouldn't have been intended for use in the home. No, this is a pulpit Bible for ministers, but you also wanted Bibles for the home. So a smaller version, as we have here, is really important. And this is very user-friendly because it's divided into verses for the first time, rather than great chunks of text. And you also have notes and maps and indexes to make it an easy-to-read, easy-to-interpret Bible. And that's revolutionary. But this is still quite an expensive book. So you need something that is cheaper and more available, and that's where the Psalter comes in. That's where the Psalmbook, as of course all Scots knew it, comes in.
This, of course, has an essence of the Bible, the Psalms coming from the Old Testament, so you feel you've got the Word of God in your home, even if you can't afford a Bible. A chapi gyda syfain I fas na Solomon, rach yn glech gycwtioch gysan dŵn i'ch ydydd yn casan I ffig Alba. We tend to think of Psalms as something that happens in church and it's very dignified. Well, it wasn't like that in the 16th century. It was much more in your face, a bit more like football chanting and making a point. There's a very famous occasion when they sing this particular psalm, Now Israel May Say, when a couple of thousand people marched up the high street, all singing this psalm as an indication of solidarity and of political protest, because this was welcoming their minister back after exile. So you can sing these psalms in the home, you can sing them in the streets, you can sing them in church. And that was really important, both people individually and for a sense of Scottish identity too. Leis na leorach yn sio fa noc sydd chwmas yn rwych gŵr dy chriastiach gacau a hyti garach y rei únic o cleirach a heramanach y gethig Alba. Agus bawn na sio an yn pers tu gaf a lisach yn y halapa greimas an y chia dŵedd. Edd yn nyn o la diog yn y chiedjain cwgyd sy'n nwy, bec an y siach gan y stiog a chilig Alba hes nocs machynir slwg môr sy'n gerafigla sio. Be orydych y talent fan y nie nox, van y chwbach fydd eich siachat siaramain chwachgach, dda piprachig sy brosnach yn ddwy. Yn y ddysgwyd efryn, chain coenol as yn chiel. Hos eich at y riabig yn riabachus Catholicach as yn Eglwys, gydach mar af y Calvin ydy ianw an y Geneva. Fan talysachig y tonsachig an Alba. Ach ar o ans yn haidach yn an y perst, ach ffyr hosach tonsachig. A chafig a ffyrste Alba hiwndag. Is o'n fas gyda mil y bliana fa Alba iddo fi Catholicach. A cria cwach na Eglwys fa manach yn sio an yn Cilrifing. Cahar na Eglwys Catholicach an yn Alba. Yn gera fadja far yn jach noc sen o jach yw mar hagart. Yn nhw ddyrwn eich e siaramnach yw sio iddo jeich o la i a noc fi as cwgyd sy'n nŵg. Van ox y siollt in chan i fain cho gile sy fadys yn alysachig, a cho bec egel sy fedd cwtioch. Or na'n syja sy'n nŵn Eglwys fa cwtio na dŵnia y bychwach gych yn Alba. Na mysg fa canart yn leid irla y gael ac yr osmach gydd rwynt yn môr dy geran na Alba. Mae'r hachad an y pers trwy'n grasg unsig yn Eglwys yn ydal, agos chwyddat as y cheli, chagach iafai is ugol o hortastio. Agus hachad yn rwyd dyg articlus Cilrifing. Ams na mias yn ystywysyn gŵnig toglich yn Catholicach y ffig Alba. Fa môr an edrych ffagel na'n tŵchtichyn mae'r hachad y sio an yn Cilrifing. An y dynedion yn glascho agus y ffig na gawltach fa armach crytfach i ein nocs y sgwlach yn y ffobl. Ach eich arst o cwtramach rhain a cynjach cwtioch gan roi taith politicach agos yn y Eglwys ŵd. Cofawndach gyda'r cwach agos real dys moralta. Cofawndach gyda iachgyn chyn o wlad yw. Yd as yn y pers ha siedafes horych y cwmal. Siedafes ha siolting gyfel yn cael yd y real dys ys Eglwys has dy chwmal bel. Siop benach ag na Eglwys gan y chorlia. Siedafes fer y villa Eglwys y benach ag na corlia ŵr, nes tosig at y nopad as le na coersna. Ha corlia val y ferst yn y trysgan y siarach y ddora. Cynachan y syddafach ys i'n nocs. Cadwgach dafliana mas robech gan chalfyn yn isfa ein am cleirach idd ysdiach ys y loig an y parliament yn Alba. An y nŵnia gleigadaig be prostanach yn crydge fŵr.
va grap starre aan haast. Get de va nok zit crew aardige gehoord in duichlische wiepel perle, va de gingelach die galtach na halappe. Var een roe veerle in de tiksje. Kolach die chimmenig nooi gerameltjes Martin Luther, jeme galappe leor aan een kaan en een duine, maar van het halissige het alle skulig, go kaars nach een galik, na geeltach zijn jelang. Aan het denetjen, han leor sin die eichen. Fer Jerry livdechken had akel een naach zijn bied en huil. Okay, Jane, what are we looking at here? Well, this is a very special little book. It's John Carswell's Form, or the translation of the Book of Common Order. John Carswell was Superintendent of Argyll and Bishop of the Isles, and this is the book for the ministers to guide them through what they should be doing in worship. But most important, this is the first book ever printed in Gaelic, so is a marvellous breakthrough for Gaelic. Vug paars chutramach ac in leor vicsio an a vi cumal na Gaelic beo. The one thing around the Reformation period is that those languages which didn't make it into print died. And in fact, Carswell is very, very clear in his initial epistles to say, look, print does things which you cannot do in manuscript, so use it. Saying, we, the Gaels of Scotland and Ireland, are at a disadvantage at the moment because we're not using print. Who helped Carswell produce this? Well, the key backer of this book is the 5th Earl of Argyll, whom he's known since childhood. It provides all the resources Carswell needs and enables him to be able to translate, but also the finance to make this work by being printed here in Edinburgh. Patronage by the clan chief is quite common at that time, supporting the bard, the harpist, the piper, but this is slightly going in a different direction. A wee bit. It's the same idea. As you say, clan chiefs and the 5th Earl of Argyll had all of those, but he's also a very strong supporter himself of the Scottish Reformed Kirk, as was his father before him. So he's involved in the Reformation and wants to use his patronage to spread the Protestant message. Begin leor seo na gyd ysdichtamach ys o'n siaramanichen y fa tors na lysachi gysŵl na Gaelic. Par y fel mysio tors mwy yn ish. Ach mys gian mysyn, ha mi ystad ag oli glascho, far yn jach môran yen y siaramanichi yn calfanach yn nodjachig. Ha mi yn siog ys cynnach ydys yn olaf dol mig, a hat ole jensje barach go, men y fart y fech ni cawn cini, an y fi tiwn dag Alba gyprostanach. Táisich le Ireland y gael yn hagon, cerf sy'n cwg i fi like sonrich. Diolch o cwtramach sa fa gisyn an y fi ysgwylwch rydych frostani. Chamaid o tiwlach yn alapyn sŵl y mysio, y fan ap y chwtramach y hyfych rydych na fa yn gist i fasyn, achar ysmach. Siarad gro cwch gach an yn gwrsyn politicach na halapa, agos rwyd ilefach fa cwch gach hyf fering. Ywedig at yn bwy hen ysgwylwch, fat het farsen ich ons gro fermachke. Garo scherach gaal fat het al nul. Kun grutje frost en ik ons gro en hoog geran. Eerde ergail go vatere heuf. A gaan norren je wie kindjach. En je pulig eet jugge vaun. Nu je eet zult de kutjach. Wat kommesoch agus wat je skilan aan de wie suie kar iteren da heuf agus a bechgach yw'r ti ywgat, na rachagat yn dhyfad, nhw an dhyfad il, wat anabrach sgila lans yn does. Chai chimichel caran do you know your ranna le leor firm na núrni na dosh so núrsin hanik na salam so núrsin hanik y bíbal ach vig na salam onvasach kutrma sa chrydjef prostanach. Rydda hachar sé gyndanig na salam ymach hausach bíbal an na gaelig na halapa. A sy'n amasach cwtach. Agus na salam hanik ymach vad gymach fasg y gaelig klasicach. Nun rwyd yr eist, agos sé sienag ar y gael yr eist, y faos cwn sien. Nes sé rwyd man y sylum, gyrwad y tors corym dy gwynia y fi gywnsachog le ceol. Fa sy'n y dolysdau nang hyn.
agus bha na basa a bhí tchecas gúine. Ba sinna bha marcan bitú a tócail dúlchas a hiúl. Agus rodile bhain bha tosgúine cóba go corpora go bhí a cruúcha coinálan le bhí sein. Gan dos cóba. Chan I bhain go féime tú let héin na team a bhí ábhach ar a chrytjef. Ach dhéimig tú a bhí sein cómar I dúine ile. Mút a mún chrytjef ska chur in héil an in heol. Agus bhar sin rin sin idir jealach ór agus agad go fúteach dúine bhí sein. Agus sé céim cútramach a bhain anna bhí a cúrca féin páfstíle an dúlchas. Bug na Salaman fiar cútramach anna bhí táirte na lisachaí chuna gaaltach. Agus hád cútramach háast an cúte dhéclaise. Brúta há am hors go stjórnavag I dhilein luis. Haicla siú stjórnavag iad tché ganjóin me dhéidig ar an clúniú siadh go léad sa gálaigh. Agus a sé an Salam háast a clíana siadh. Yn seo, a fer y cwdymach na loine fan y Salaman. Agus a'n coenol ga sein y ddash mar un. Anna sy'n son clwys cocrach, ach sy'n dwolchus a hawn a ha sy'n ag adash gw am nox ys calfan. Rwcwg ys hwcwg yn thwrymach seamus mach ciafad I ddilein lywys, mar sy'n ha sy'n yn salam na smyr. A stioen y siedafys, yin sy'n go gyson a hat cho cytrymach yn choersnach sio. Casyn ta heimys tonsach leis na salam, diolch o cytrymach saad sy'n an y dwolchus echtri na heclis sydd. Wel, had cytrymach ar iddw, had yn llach haast as a chwle coenol, as yn eglwys hyr. Had o'r asgo nawm na lesoch I ffarro na sylam yn yr ysyioch gyharad ac yna lesoch yn llach gyhyr na hyglwys. Agus an eglwys hyr ffon na orsyn cwyw smynioch miach gyhacanir na sylam yn seg gyfelad yn anamach as yn gyrin an na ffacol na sgryptarin. Marchus by dhémas a bhí an ghlachca an nörig agus sa sin cútramach gan haast mar eglwys seach go muine nörig an chulutaine a bharach gur tíoch a minister Neo Sagart na mar sin. Saad gysonir sy'n bwyfyr na'r chlwynirad gasein sigalig, gysona ha sy'n syr? Wel, ha dwyllich a chantan, iach am ysmiochgal na Salaman a sigalig seach gyfil go tradisiont loch na galig gyma ioloch bardoch galig, Sfarvel bardoch galig man Stri ha gyma glosatoch hyf ar na cynnion. Agus am ysmiochgal synnit yn ysdiach an a Salaman a sigalig cydioch agus farvel na haicnion gan glosat mar sin hadjan a barach grémer dunne von hefs dau sulmi. A chain an na chel rwta hásich as I gera eramalch na crían na sgúla amach sa de fadaching chun a láidú a fat a falladis na hilagan ac yn un. Ha gar iddw agus aintje noch cydioch nói as yn goan a lesoch o grém an an nalappe, slúag hén agus goharad kennart an llúi agus as a géal doch gynne va nang hinöne fug géal toch geléire gövrig. Man van a gaimpelig mar exemplar. Agus éat yn y tortaiti gan an a lesoch agus mwyswn gafalwch an a llúag ac hén. Gövrig sy'n goro na lesoch gysonritje y géal toch gefein aatje sonritje agus liatoch gemalua warach geraatje hinellen. Ba taich na cewn cini y cielach ycyd y hwnda I vorchwyd dy gael et feik na gaeltachs nilain chynnych rydych leirach. Mar sin va Alba de cúntas mar tségan y bwy yn y smua fec yn alisachig. Chafeg sin fyr gyda sy'n na aatje dy fil mi tøl.
get de gaf Alba de frosten nach gŵr, an y nieding, jydwch 50,000 tarsing strŵn y mile, ba cwysyn gymaint ar ialichtje. U caloch di Alba, chapit dwych nio eisiamal van y nieding sy'n siawl yn diog. Ba noch gyfrw iawnrig gyda hen o chydde achar an yn cwyd cyr diog da eich at y hwn. Mae llan articlis frosten a hasing jem ag yn y heren eich hwnda gyprostenach. Ach get y gen ag iawnrig bechadigyn gys eiclis a leisichtje hort yn tŵf sio be nian ag e elised ych eich gerida fy sas ag rach. Ham i siŵl gybala a clia, ac yw'n am ban y sio o fa riolig vrichting yn ieding steichtje. As yn sio, iach y fawnri elised dys na heren eich hwnda gyprosten ach gŵr Martin Luther. Coloch di Alba va eiding i ddysgaru le canan. Be beirle, cainj vala a clia, agus gyd a veg chimichalydd dys yn canar yn pêl. E tyfymwysyn va gaeltach geiding. Va fys a galasach gyffemig i rwynydd gael eiding. Agus gydach mar a hachad yn Alba gortich i gymbyg liawr e sgri agus an y hwbrach. Va ceith blian a va noch liawr i yn Carswell, yn liawr wrni fach y sydfachel an a fi ysgwylio i'ch rydych ffrost yn ych yn Alba. Ach ar o'n liawr eirnach lich o sydfachel nia ffasgyd. Ha lefddech di aichgyn an yn colostyn y trianach. Sio han chéad leabhar a fáil siú i nGaeilge in Éireann a riamh. Chur fardar a bhanam John Carney é seo le chéile sa bhliain 15 sa héin. Teagas Christaí beag tá ann in áiríre dá aglas na hÉireann. A caint colach de se leor ag John Carswell an an Alba diolch di cainted. Dé níide go leor seo steichte i an nopad a Carswell a di ann an Alba. Deirtar go bhfuil annachchuid des na hurníach go háir bunathe an méid a dail siad Carswell ceithre bliain rivisin. Agus caint a brain i leor as na feichcin seo imric a hort de bhawnri, elisach. Dé bheise a fiachan di ann o levi a curtaich de se leor seo? Well, is ook an céidir go gahamid smuoine bhar ná de cosúla de bí eilish i héin a diacas an tlóachar ar fáil leis an leabhar seo, leis an chéad leabhar seo in Éireann a chur a gló. An dara rud ná bhí si mar cheannasaí ar aglas na hÉireann go hifigiúil, agus de bhí aglas na hÉireann mar aglas stáit na tíre seo. Bín an rud ifigiúil a bhí ann. Canna tú go de goprich i leabhar seo an ieding? An freagra jaar ná níor aibrig, maar if er heen neer curú golóir cópanna dethe gló, ní ra sé ar fáil go for lehan go hardathe leis na Gael. An dara rud ná, fáil siú sin sa bhliain 15 sa héin. Níor tháinig ein rud eile in Gaeilge na hÉireann i gló go dtí tús an 16 isteag nuair a tháinig an tumna nua agus leabhar na nárnaí coitine. Cílíonn si sin nach raibh ein rud ar fáil ar fein níos mó ná 3 bliain in Gaeilge. Seachas an leabharín beag seo nach raibh dáilethe ach I measc pobl anamheog ar fadam I maiile a lia. Chat a goprich leor Gaeilge elisach itchid. A chape sin yn turis me iedig a chlech gyda ffylum gys fiach yn di eiding a hwndag. Ban geraf olisio, colostyn a trianach, cwtioch mar fars gan ro unlach eichge. Eid y toga le o'r dy riel an yn cwci a diog nwch at syga, is an ffylum a horst a frostanich agus prostanich a fain. A colostyn a trianach a cria bala a clia, agus y tiaflin diog ba sin y cielachig a fars dy eiding a fa brin a berla. Agus sin y geraf over sy'n dysgeich y fawn realisach y noleisa y ddash an y cwci a diog nwch at syga. An an Alba va pars chwtramach ag na holian an a fi y gytach ag na ministed yn y fa dolamach a heram yn a chyf yn y dwcha. Ba elisach yn dochas gy cwtich olei an a fi ysgwylig a chrydja frost yn ach an y nieding. Se va fanergi ach mach safel de Oxford nion Cambridge a chrwchig, a halaje Gael frostanach na Héireann. Va an talisach ag ysgwylig gyffyrst an an Alba, y clechgig yn da chwch leorich yn galig agus siaramanich yn gaelach ag ar y ffylum. Ach va taichgiach y cwtioch va gwynia leich yn cwgif irla ar y gael, a chwyd o laf na ffocus yn y nimmer dy fwyniachig.
An y nedding charo chwach sy'n diaen a chan o lawn grwn hewlichen. Agus be clawn o neil uli yn io'n y bychwtri mi chi ysyn. Se casiol sy'n hyrdd ysy tochta untach sy'n machwl, dda uad na jarastan a clawn o neil hyrewn. Gydjara fa jarastan mar sio gyma cwmanta an y nedding y tŵa ac yn awm, y fwnig gan y tiwlach yn gelach. Fych cawn cynni le janel edd fregwrs glan y hwf y fi ysgwylig yn alesach i yn nedding. Ach se blisio dŵl môr y fawnt yn fawr i elasaj yn oedd y ywlt yn canart bychwtrymich ach gy ugonel taich gyhors hi. Le jedyn y siel yn giog ydd ffada agos yn crydju prost yn ach y ffas nas lachad yn asasyn y sian yn nwli gaf ugonel cymanan gos yn crydju'f catholic ach y ian. Le ferch o dayan na hwy gaf elasaj tach gila. Chwyddi y falaf yn bibl agos hwci y mach yn claio. Agus a búla chagan sin edd ma háirtid as go tiad mór na hearpa, chun in neclis veic seo san ráin. So deich blian am a dhéidig yn y sial yn diag cha i fawr i elasas go cocwg di gael edding. Hadda sin nwy bliana cha i cachwr fo ard facha ag tŵa go corgi a canachis yn heran. Ac I chan hawl chai yn la le aram elasaj, as joi cocwg na nwy bliana mar a hyrdd ddys. Heich canart yn gael y gedding, ug o neil na mis gan rynyorpa. Ba o neil yn dochas taich gyhogal yn nwy'n yn sasanach hawl hadys. A char o ein danga sy'n i giano. Chai u o neil y hilagwg y sios yn nedalch, fata fo hir arich an y nedding. So nwy ha sio ffom, chai yn manal mi ieddig dy chwach na gael an y nering, a chwyddas. Ieg ug o neil hawl hadys, fata fo hir arich an y nwli. Leis na canart yn catholic i'ch gaelach et falaf, hwyd Seamus Stewart rwy ŵr Alba ys hasing dau eleth prost yn ach gyhors i edding. Nionc y yw y gwli. Ban planag Seamus, y hons i'ch elas eich roia, gyma simpli, prost yn eich a chwyd y nadjas lwy catholic i'ch gaelach. Na milchin yw. Y gynnig roich, hw can rwy Seamus dŵnias diach i edding, agus be prost yn eich fo gawltach na halapa a fan y môr yn yw. Be plawntach ag uli yn teinem a chai a hortid yn roinliach sio. As joi plawntach ag uli, gafan rhi Seamus had y sgydd yn y faroia fo smach na cawn ffeine gelach, agus rein a suasad an y rwch baranach gan sasanach. Chaf y geltach uli yn nŵryd tylig. Ba sawl y môr y fflawntach i ddiain yn sio. Bala i gyda iddo chwrtach ag le bala ingantach. Crwych yn rhi Seamus sy'n yw'n i fam yn cwrtid bwns je chwachgach frostanach a cria bwyddas a chwli. An y mian i fala articlus fôr an y rwch Anglicanach crwn hasing. Bi i chiad articlus frostanach a chai y togal an y brechting nionedding a stwg yn alesach chi. A chan y balach yn môr y sio ha gian y articlus y gyn sy'n gyn cyrsonach dy hedefich leis yn alesach y sio nedding. Sy'n jach gwylyn diog fa prostanach tra hwyl yn nyeranach cyw iddi chael di antiwr nas brechtanach agos mian twylich fferin i hors fwapa. Díri go mai leis an Flandail seo mar hanagus tea ifrithe móra as Alban agus as Sasan. Agus ó híomh cogaíochta hí na Halbannaí aon tíomh le Sasan in san colínacht seo. Ach cé gur éirí le Sasan bua bhíleata a bheith acu chuige olú géalach. Níor éirí lo bua a bheith acu in sa religiún mar don codas mó dan na gael dílis don catachas agus don roiv. Het saal sin vich prostanach ge kielach rudiken gemat jeffrichtje in jeding en tachke die Alba.
Another bhí an ag sasan agus ag na géal héin, bhí an religion agus an colínacht seo, ceangailte agus fitte fuite na chéile. Inhearan tá sé symbol go dtugann siad Albanach fad stúnach sa tíobhseáid siire agus a go móin bhar siad sasanach mar an cleachtú a bhí acu fad stúnaí ba as Sassaniad nó ba as Albaniad agus ceanglú an religion agus an nationaltacht le chéile ag an am sin. Had y gaelig eich amor edd rhin o bawris y bydd fein ar yn Iorba yn ta lisach y gyhort ysdiach mar y gaelig e an y niedding. Chadwyd prostan ach ddiaf greim yn glib gael edding. Mar sy'n, get a chwchel yn cynlluni chwach o'ch gael ach hawl hadys, len y gael y fydd yn ffagal ac ydhau yn chesimplad ach ayagal achga. Ha un tyrysilach am ddigiano. Edd as go tídd mar y chyn sy'n hylangan yn iar. Sio elaint boiach farai. Dach ei hyn syddal chon eich ned. Tchaniel fatac y digol os o'n coran gen y chwach gyfach gwyd eichgyn. Ha bi yn noch gan y nawm os o'n tsegan y syddafysyn ys cwtmich i yn fliana. Chan i sydd fes frost yna cha sio mae'r hamid eich gyn y ffeg y chort i galapa. Sio fer gen y hylangen y gwydych catligach. Hamir son ffain ymach gyrson. Ha mi y tîn y fara i y teg yn y laich yn ys cwtmich i yn y fliana. Sio laf is at y benach yn y batach yn iasgich sy'n gyswys eid yn horich is son y hiasgadden a hadda fi a cri yn y caers nach sy haddys yn y lingyn. Han chelan gilir y noch gwgo eid yn y iasgad, sy'n maestr yn Paul mach cynnegyn a has ciwn y syddafas. Oce, fasy John Paul, un sy'n barach mi yw'n eid yn y iasgad cymar y hosich a dje fech gahad a chwl. Húla bliana ha na dúine gíri Gina Rutakin a ga taingta ie gyfil open na iasgan na seo agus gyfil opa dawn han il opa fwrwsta hawn si opa ma gyma dodaf. So han na dúine yn ynyang bara agus fachtar sai i gíri Gina Conda agus gal úrni agus Gina Waithing gybyn iasgad yn savage gylior agus a Gina Dash iachi son na dúine. Fys gyda ma agos fawr drwyddo go eilin ias gyda diw an y bai chastol. Ba catligach ddiaf cwtramach yn chaers nach fig iasgich sio. Rwy'n da ffwlosiach mar a ha maestyd yn Paul y benach y nynierich yn iasgich. Ha sioc i enw cwtioch gan y nieddysgau sy'n eisiau jes. Achas dje ma hwrys y feignar yn Iorba, Alba agos edding, han sydd y fers yn glech gysio tog al chestyn ŵr agon. Cymar y gwydych yn chelain sios na hylang yn elam y ys catligach yn oedd y hewndaich a fôr yn cort y galapa gyprostanach. Fem me fwst lygain iddi chestyn, agos co na ber gys un sigo na calam machneel a ha minneolach y dwlchus agos echtri yn elain. Eisiau gyda dosach halam gyson y gwydych na hylangen a sio barais na hylangen yn jes chod gilas ddys ych rydych chatlig yn yr fa na lesach y sgwylig y ffeg y chort y galapa. A mae gyd gael y chesyn gyma simpli y ffegwr se chwymolwch sy'n fadad sy'n fa ffatis falaf yn o sydd môr alapa. Harwad y fôr dy lwg an y farach gyda sy'n agos charon y clerig i fi gachgo gos yna lesach y sgwylig o pel sy'n y gyrwn. Agos gwyd noch o troffir iawn o'ch cwswys sy'n chrwydal sy'n ymech a sioch. Cymar y fa cianart can féin y clonnych níl y sio na fi cwmalach rydych bel? Wel fi bwy fôr, jyns han hwrwyd mor yn y ianw gan cynni fi gyndach wydys.
Sinúta was a system a bhain mar a chana tú. Ach, bha chláráili in a rút bhásan barach gádar a lúneach a luag, agus bhásan go daon cúteach an chruteach áteach. Agus is sin bha mach níl talise go lear fat sa neamhéile cádas chláráil na dánalach. So bha céalaigh an mórach go sin súlta chanig a tríneach hesa go bhachgalach. Díadach mar a bheith íorla ar a ggéal a dhéanúas an prástanach fanna cín cínis na heilegan na jis is genú cínteach go madaigh an Chruteach Cathalicach. Ach bheith över é lán cúteach, över a thu géal Alba is éing cála go díist. Na sluga na ciad blian a bheith híl íon nox ag Alba, chud an pápa sacart éireannach Franciscanach a bharai. Fer a senne me hannig a seo skútnach a bhd sinne seach, agus chud a seach go deag an únion nu sé tés sé tíir mit tugan. A beige de dúh ben héhil, is gan an beige lúcain. Agus ha clach alterach a sinneach. Út a cún nám go roiin a siú i cen, ach gam tugan go dú tíir mit tugan. Ha na síneach, sinne nálta a bheith léach. Ha tjena nach gaun kutje gewaardig is toegaan, mag je lewaanians, Franken mag je lewaanians, en je kan het Francis White. Zo kan nog een mag gewaard en Cornelius Ward, dan kan ik het dus Haggard is. We gaan aan 3 jaar kan zoeten nog gaat de tot veganatje voor jaar gebruikt zijn hele in pekers is het mooi als je het maar goed je dag voor je dat je niet meer. Ach, wat zullen we gaan kies niet te graag de daadje kom maar. Het jugus vriendje na sacart seo cains na dúine, het je no cínteach gan racha an Chruteach Cathalicach chumar beol. Ac yn amsin an Alba a seo caran colach de visnav an je trú. Is séú go daian an cumach na heclis frástanich. Agus tá an séú Cathalicach sin a cúdnam chéine mar a háisich mí mahudas, I as ar an Eorpa. Wat een koikhiet bliana chroch Martin Luther na muchets koig ping jespet ake die doras na hart eklische an de Wittenberg. Agus leis sin chud a aramach eklische le bhaun I féic nar an Eorpa. Ed ma chuars cha mi eichgin lem húlan héin a bhuaí vec na tachartas an seo. Mar a bhrosnich scríigh Luther gnéamhachas a chlabhúlaí a fáca leinem id bilan slúag na Eorpa. Mar a chain tchecascaice gáal a sláimh le fuinile, agus an scúlú go sidhachal I feig a bhórchus de Alba. Agus mar a chai sisan a nui an a géaltach na héran. Spec a gúla bheith Martin Luther go chuidige a lisacha Eorpach I bhain, go lua I súil na gálaigh is scarigh. Ach sin na hachar, agus an na crían bu na cráin sin in fadachcin chun a láidú.